tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sekadar untuk makluman semua, meskipun telah dicatatkan gencatan senjata di Gaza baru-baru ini, malangnya terdapat juga serangan serta rampasan rumah-rumah daripada para penduduk Palestin, khususnya di Sheikh Al-Jarrah dan juga di Silwan, yang mana di kawasan kejiranan ini tuan-tuan, di kejiranan Batn Al-Hawa di bandar Silwan, banyak rumah-rumah tanah Palestin daripada zaman nenek moyang mereka telah dirampas. Dan saya fikir serangan-serangan seperti ini, rampasan tanah seperti ini bukanlah sesuatu yang kita dambakan, bukanlah keamanan yang kita cari, kerana bila disebut gencatan senjata, ia mestilah ditampilkan dengan sebenar-benarnya. Seterusnya, sama-sama menyokong keamanan Palestin juga, bersama solidariti bersama dengan penduduk Palestin yang dizalimi. Saya persilakan sekali lagi Profesor Dr. Suresh Kumar, pengerusi Friendship Group of Intelligence Services FJIS, serta pengerusi Lembaga Yayasan Perpaduan Malaysia untuk menyampaikan pidato aspirasi beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kerana jemput pada pagi ini. Salam sejahtera, salam perpaduan. Selamat kita jumpa. So, this has been a beautiful session. In all these occasions when distress and problem, masalah-masalah yang besar, peperangan-peperangan, orang yang tak selesa, tak selamat dan sebagainya, kita di sini berkumpul mengatakan sesuatu dua mengenai keamanan. Tapi orang akan fikir, apa guna kita berkumpul di sini? Apa guna kita cakap pasal benda-benda seperti ini? Di mana di satu tempat lain orang dibunuh, orang dirampas dan segala kegelisahan dan kekacauan berlaku. Jadi sekumpulan yang kecil ini berkumpul untuk buat apa? Kita boleh tanya macam itu. Tetapi saya sebagai seorang saintis nak bagi tahu. Apa yang Parthiban tadi cakap tu begitu betul sekali. Pegawai Baba satu kali telah sebut. If there is righteousness in the heart, there will be beauty in character. If there is beauty in character, there will be harmony at home. If there is harmony at home, there will be order in the nation. If there is order in the nation, there will be peace in this world. This is what it is. So artinya, bila kita nak sesuatu, nak jadi aman dan damai, apa yang betul ialah di dalam tiap-tiap seorang sanubari, tiap-tiap seorang itu haruslah kita tanam. Tanam apa? Righteousness. Apa yang betul kita harus fikir. Apa yang betul kita harus rasa. Apa yang betul kita harus buat. Oleh kerana that connectivity sudah lari, maka kita nampak kekacauan di seluruh tempat. Sama seperti apabila kita tidak makan dengan baik, apabila kita pergi luar dan makan apa yang kita makan jenis macam-macam kita makan, maka badan kita tidak boleh do the digestion and everything else, maka you have stomach problem. When the stomach problem is kekacauan di dalam stomach. Sebab apa? Sebab kita tidak buat apa yang kita sepatutnya buat. So, seperti seorang manusia yang baik, sebenarnya di mana-mana kita ada. Pertama sekali kita harus rasa keamanan di dalam diri kita. Just be happy. First point, we have to be happy. Contented, cukuplah. COVID ajar kita macam itu sekarang. Tak boleh keluar mana-mana, duduk bersama keluarga, duduk di dalam daripada kerja, jangan pergi sana, jangan pergi sini. Mau beli apa pun kita tak boleh beli, nak tukar kereta pun tak boleh tukar kereta, kita harus duduk. So COVID ajar kita, what? Go inside. Masuk dalam. Jangan pergi lagi di luar. Sebab di luar, apabila laut sudah berombak, bila kita di atas permukaan laut, kita akan rasa kegelaran itu. Kita akan rasa kekacauan. Apa yang betul ialah kita harus masuk ke dalam seabed, level of the bottom seabed. Di sana kita boleh dapat nyaman, kita boleh dapat damai dan sebagainya. Jadi di dalam doa tiap-tiap, sebagai FGIS, bagi pihak FGIS, koordinator FGIS, tiap-tiap agama mengatakan bahawa kita harus rasa keamanan. Ini kita tidak boleh lari mana-mana. Mana-mana agama pun cakap peace within. May peace be with you. But peace with you, it must come from peace within. So each of us must feel peaceful. How you feel peaceful? Kita harus tenang. Saya bagi tahu satu pengalaman.
saya. Bila saya bagi satu lecture syarahan di Penang, Pulau Pinang, saya bagi tahu, bila kita sudah rasa keamanan dan bila kita boleh maaf-maafan, kita akan tukar segala di dua. Apa-apa di luar kita boleh tukar. Bila saya balik daripada Pulau Pinang, bila saya balik ke rumah, saya nampak satu email daripada satu wanita, seorang one lady lah. Dia bagi tahu saya sebenarnya tinggal di Pangsa, rumah Pangsa. Tiap-tiap hari orang di atas itu, satu perempuan lain, dia akan tarik itu kerusi. Tarik kerusi, bunyi itu memberikan saya begitu susah saja. Begitu susah. Saya tiap-tiap kali sudah suruh dia jangan buat seperti itu. Tapi 5 tahun saya sudah dapat mengalami kesakitan ini. Jadi Profesor cakap bahawa kalau kita rasa keamanan, ini keadaan sini boleh tukar. Sekarang saya mau satu jawapan daripada Profesor. Macam mana ini boleh terjadi? Okay? This is law, science law. So, bukan saya cakap teori. So saya tulis kepada dia, saya bagi tahu tiap-tiap hari you minta maaf daripada orang atas. Orang yang buat bunyi itu, orang yang tarik kerusi ini, you minta maaf. Dia jawab balik, mengapa saya harus minta maaf? Bukan saya buat, dia yang buat. Isi tidak apa. You minta maaf, you rasa connectivity, you rasa keamanan, you rasa forgiveness, rasa seperti itu. Move from the front of the ocean wave, go to the seabed. So dia pun cakap, Profesor, saya akan cuba. So dia cuba, dia buat. 2 bulan selepas itu saya pergi ke Pulau Pinang. Itu wanita itu datang saya, itu perempuan datang kepada saya, Lady Kate Mensuami. Dia cakap, Profesor, you tahu apa sudah jadi? Lepas 2 bulan, dalam 2 bulan ini, tiap kali saya minta maaf, saya berdoa, saya selalu rasa keamanan, saya connected, dan saya bagi tahu, tiba-tiba pada satu hari, dia ketuk pintu saya. Itu lady masuk, dia tanya pada saya minta maaf lah, saya minta maaf. Apa pasal you sudah tukar sekarang? Dia cakap, saya tidak sedar. Sekarang saya sudah rasa bahawa saya tidak harus kacau kepada orang lain. 5 tahun punya perkara sudah dibetulkan. Apabila kita betul, orang semua akan betul di luar. Ini dia punya sains. Diri kita, kalau kita rasa keamanan, dunia pun akan rasa, boleh jadi rasa aman. Jadi kalau kegelisahan dan kekacauan di sesuatu tempat itu, kalau kita nak menyelesaikan, jangan kita rasa bahawa apa yang kita tidak boleh buat. Oh, kita buat duit. Itu satu jenis pertolongan. Tapi satu lagi pertolongan yang kita boleh buat ialah bila siapa-siapa di dalam agama mana-mana pun, kalau kita doa dengan betul, dengan kemurnian dan ketulusan, kalau kita betul-betul percaya dan hantar this vibration to these places, orang itu dan keadaan itu boleh dapat perubahan dan mereka dapat lihat keadaan itu menjadi lebih aman. Jadi apabila kita berkumpul di sini, niat kita baik, seperti Abim, you know lah, we have always been, FGIS always support and always been very strong pillars. We all, Abim is the biggest ally for us, because mana-mana kita pergi pun, I think we have become the, FGIS sudah menjadi ambassador kepada Abim lah. Mana-mana kita pergi, selalu kita sebutkan Abim. Angkatan Belia Islam Malaysia, sebab dengan jendela Abim kita dapat lihat apa arti itu Islam, dan apakah ciri-ciri orang yang mengikuti agama ini. So this is a very beautiful thing for us, and for the last 20 tahun kita telah bersama-sama sahabat. Persahabatan inilah yang memberikan begitu kuat kita punya semangat tentang perkara-perkara yang kita percaya. Dan di dalam Jun yang minggu yang kedua, FGIS akan menyambut tahun 20-an, 20th anniversary. We're going to celebrate, and we jemput semua orang. Kita akan hantar link kepada kita. Kita harap semua orang akan join us and be part of this group who pray for world peace, pray for happiness, pray for joy, and more importantly, pray for this persahabatan yang kita mesti dapat lagi hangat supaya kita boleh dapat memberikan vibration of peace, love and truth to this world. Terima kasih.